बीणावर दंड मंडित करा जा शुभ्र वस्त्रावृता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषा जाड्या पहा मिनती माता सरस्वती दियो तब पादे स्थान दियो तब पादे स्थान करुछि मिनती माता सरस्वती दियो तब पादे स्थान दियो तब पादे स्थान मागो भगवती करुछि विनती मागो भगवती करुछि विनती कर नाही निमान करुछि मिनती माता सरस्वती दियो तब पादे स्थान दियो तब पादे स्थान दयारे केते केते मूर्ख महापंडित रे गणा मूर्ख कालिदास महाकवि हेला अछि जगत पूजना जना 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 तुमरी दयारे केते केते मूर्ख महापंडित रे गणा कालिदास महाकवि हेला अछि जगत पूजना मागो भगवती करुछि विनती मागो भगवती करुछि विनती कर नाही निमान करुछि मिनती माता सरस्वती दियो तब पादे स्थान दियो तब पादे स्थान कृपारु चंडी दास हेला सारला नाम रे ख्यात तुमरी करुणा लभी पाई दिए लेखिला महाभारत तुमरी कृपारु चंडी दास हेला सारला नाम रे ख्यात करुणा लभी सीए पुणी लेखिला महाभारत मागो भगवती करुछि विनती मागो भगवती करुछि विनती कर नाही निमान करुछि विनती माता सरस्वती दियो तब पादे स्थान दियो तब पादे स्थान करुछि
କରୁଛି ମିନତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଦିଅ ତବ ପାଦେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ତବ ପାଦେ ସ୍ଥାନ କରୁଛି ମିନତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଦିଅ ତବ ପାଦେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ତବ ପାଦେ ସ୍ଥାନ। ୟୁନୁଜ ହାତରେ ଅବିକା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅବିକା ସି ଅବିକା ଏ ଗୀତକୁ ସବୁ ଶିବ ଭଜନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭଜନ ଏମିତି ଅନେକ ଭଜନ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ବାନ୍ଧବୀ କଲେଜ ସମୟର ସିଏ ବି ଅନେକ ଗାୟତ୍ରୀ ନାୟକ ସେ ଅନେକ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଗୀତର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।